जय जगन्नाथ। आशा करछु आपण माने भलो थिबे, आमे भी भलो अछु। देखंतु मु छतु पाई नडा काटिकी गरम पानी रे बुतरे के सुखे देछि देछि सुखन। काली राति अल्प बुतरे की रखी थी नड़ा खरा राति सकाल टे सुखे देछि। एबे जाई पॉलिथिन रे भरी देबी। नून तो बेसी लगी पार्टी केमती तार भल लगे ना यार पार्टी बता ना तो ये घाई ना कौन के हाँ बोधे उत्तराखंड कहा बाया देखो मु छतु पाई नड़ा काटिक रखी ये छतु मंजी बोतल दीटा गहम सीझे देकी रखी। मंजी को काटी बाहर कर दे मंजी तो भाग भाग कर देगा 4 भाग। गला मु गहम सीझे रखी बेसन गुंड हाँ तो हाथ तो है कानी एंटी धर हाँ तू खाली कुरकुरी खाओ दे पाक ये साइड में मुझे पकाओ कौन करे जाची ता तुमने छतु 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 हेले खाइबा नि हां छतु हेले हां छतु हेले खाइबा पराबो छतु हेले खाइबा तू खाइ छतु खाउ छु कि नहीं हां खाउ छु तो सेटा कौन एटा बेसन गुंड हां बेसन गुंड पकुड़ी छना हो जी परा तू पकुड़ी खाउ छु कि नहीं हां आ खाउ छु आ कोकानी होते जानु तो इसे जानु आज कौन पाठ पढ़ेबे आजी आजी खाली पद्य तक हाँ पढ़िले जाके भी कीटा पूरा बांधी बोतल भी देखा छतु बोतल जाक छतु 3टा बोतल खाली होइछि ताको बनौनु देखिबो देखा जा छोरा हाँ ठीक अंधार होछि तो
ରଖି ଅନ୍ଧାରେ ପରେ ରଖନ୍ତି ସେଟା ମତେ ଦେଖାନି। ଛତୁ ଖାଇଲେ କଣ ହବ? हाँ ଛତୁ ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ମୁଁ ଜାଣିନି। ତୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଜାଣିନୁ? ତମ ମ୍ୟାଡାମ କୁ ପଚାରିବୁ ତ। ଗରି ନାଚ ଟିକେ। बाल्टी धरकी तो ठिड़ा आइछि कोन नाच बसी गोरी पार्टी टी देख तो आ कहछ देख जा गोरी नाचलो गोरी नाचे कोन एंते ले भलो से देखा जाउछि टिके भीतर को गले भलो देखा जाउछि जे तमको किछि देखा जाउनी देखा जा तमरो गुडो आ हाथ आ क्राप देखा जाउछि कार को बोल ना सार कहे किछि जानू जे तू पाठ पढछु ना कोन कोन तो कार को जियो देखे पाखो के केन पकाउते देखा धरि गया धरि क्या केन पाखो पकाउते देखो ए साइड हां हां इनके साइड पकाई देछि दी थरो कोन पकाउछ दी थरो नाही रा गोटे भाग रखाइतला ना तेरा सब पकाई देबन चारि पटे पकाई ते बेसन गुंड पकाई देबा बेसन गुंड चारि जन आमे काली मंजी पकुड़ी बनै काई तू जण जण खाउछु भलो लागुनी कोबी पकाइछि कोबी छनाइछि हां हो गौरी मैडम के टिके देख केमति कर देखे तो जाते हेडी तो टिके देख देख पानी पीछ गरी गरी देखे देख नाच करे टिके गरी ढिंक टिके नाचे नाच करू नाच करू तो लगे ढिंक टिके धीरे धीरे नाचे इटा आर्थर देखवा लगे देखे ए गरी सुने देखे यार ढिंक टिके करे नाचती तो गरी हे मुंडा टिके देखा टांगरी मुंडा गला मुंडा रे ना हाथ देछि गरी होला हेडी कोन चाची देखबी नहीं एता घंटा धरी थी नहीं ए पानी खेलु तुझे ढिंग चिकरिया ठीक देखे आई मानो कहीं देखा जाए एडी को कांदुची वीडियो न देखाइले कांदुची जे देखे खाली ता न देखाले ये खाली कांदबो देखे नाच करे बाल्टी जल्ला का चल फोटो कढाऊ नहीं ए चल यार नहीं आ चिबाने ऐसा कान से ये माटे दे निंग तो मारो दरकार गोरू जा ताऊ सूत्र वाला आई थी तुई छले केन कहत हमर को तमे हमर को आमे कहत हमर तमर को वीडियो नहीं तार देला
କଥା କେମିତି କହୁଥିଲ ମା? କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଟା ଦେଖାଇବି କି? ଏଟା ସିନା ଗୀତ ବାଜୁଛି। ଗୀତ ବାଜ ତମର ଘରେ କଣ ଅଛି? ସବୁ ଅଛି। ଦେଖା ସେ ଘରକୁ କାଢିକି ଆଣେ ଏଇଟା ଦେଖା। ଆମ ଘରକୁ ଆ। ଏବେ କାର ଧରୁଛୁ ତୁ? ଚାଚିର। ତୋର ଘରଟା ଆଣେ। ମୋର ନାଇଁ ନ। ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି। ପାଠ ପଢୁଛି। କିଏ ପାଠ ପଢୁଛି? ହଁ ମୁଇ ତମର ଘର ତମେ ଆମର ଘରେ ଆମେ କେମିତି କହୁଛୁ? କେତେ ଥିଲା ଦେଖାଉଥିଲେ? ପାଠ ପଢୁଛି ତୁଇ ଚାଟା ପଢୁଛୁ ନା? ତମେ ତମର କର ଆମେ ଆମର କରୁଛୁ। ଆମର ଘର ତୁ କରେ। ଉପରେ ଜାଣିଥିଲି ଘରକୁ ଗଲେ ଏପଟେ ଦେଖ ନା ବାହାରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି ଏପଟେ ନଡ଼ା ଦେଖା ଯାଉଛି ଆଉ ପେପର। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭରିବ କି? ଆଉ ଗୋଟେ ଭରିବ ଯେ କାଇଁ ଗଛୁରୀ ମୁଁ କୁଆ ରଖିଲି ସେଟା ରଖିଥିଲ ଆମ ଫାଦର ଧରିକି ଗଲା। ଓହୋ ଖସିଗଲା ହାତ। ଏଇଟା କଣ କରିବ ଏମିତି କରିକି? ଏଇଟା କଣ କରିବ? ଟୁং ଟୁং କରୁଛି ତ। କିଏ ଗରି? ସବୁ କଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ଜାଗା ଲାଇନ୍ କରିକି କଣା କଲେ ସିନା ଛତୁ ହବ। କଣ ଢବୁ ଢବୁ କରୁଛ ତ? ହେଇଗଲା ଖଟ ଭିତରେ କେମିତି ଦେଖେଇବ? ସେଇଟା କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପଛକିନି ଅଛି? ଛତୁ ଛତୁ ତ ରଖିଦେବା। ଏଇଠି ଛତୁ ସେ ଭିତରେ କେତେ ଆଉ ଦିଟା ତିନିଟା ଘୁରକା ଭରିଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭରିଦେଲି। ଏବେ ଆଉ ତିନିଟା ଭରିବି। ଅଛି କି ଭିତରେ? ହଁ ତିନିଟା ଅଛି ତ।
ଆଉ ଗୋଟେ ଭରିବି ଏଇଟା ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଟିକେ କଲୁ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଟିକେ କାଟିକାନି ଏମିତି ଗେଞ୍ଜି କେମିତି କର ଏଇଟା ଗେଞ୍ଜି କେମିତି କର ବାହାର କର ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା ହଁ ଏମିତି ଏମିତି କର ତୁ କିଛି ଜାଣୁନୁ ଗୋ ଏତେ ବଡ଼ ଝିଅ ହେଲୁଣି ସିନା ଧ ଏଇଟା ଧ ନାଇଁ ସେଟା ଆସିବନି ଗୋ ମାରିଲେ ହିଁ ଆସିବ ଏ ମାନେ କାଠିକାନି ଏମିତି ଏମିତି କଲେ ହିଁ ଆସିବ ହଁ ପରା ମିଶି ଯାଉଛି କାଠିକାନି ଏମିତି ଏମିତି କରିଦେବି ତୁ କାଟୁନ ଦେଖିବୁ ପୁରା କ'ଣ କରୁଥିଲୁ କହିଲେ ଆମେ ଟିକେ କାମ କରୁଥିଲୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଥିଲି କରୁଛନ୍ତି ଦାଦି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଦେଖ ତ ଏପଟେ ଅଛି କରୁଛି ପୁରା ମିଶି ଯାଉଛି ସବୁ ଗଦାକର କାଠି ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇନି ସବୁ ରୁକୁଲ କି ସରିଲା ସବୁ ଆଉ ଟିକେ ଗେଞ୍ଜିବା ଅଛି ନାହିଁ ଗୋ ଛତୁ ଛତୁ କରିବା ଛତୁ ଝିଅ ହେଇଗଲା ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବା ଗो ଦେଖ ଏଇଟା ବି ସେଟା ପୁରା ହଁ ସେଇଟା ବୋଧେ ଏଇଟା ଦେଖ ବନ୍ଦ କରିଦେ ଆଉ ନେଇଗଲେ ଦେଇକି ଆଇବା ଏଇଟା ତାର କ୍ୟାପ୍ କରୁଥିଲି ସବୁ ଦଉଛି ତ ଏଇ ଦେଖ ନାକରେ ଦେବ ହେଲା ଚାରି ଭାଗ ହେଲା ଚାରି ଭାଗ କରିବା ବେସନ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇକିନା ପକାଇଦେବା ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ